sis. Be, wala akong orange na maxi. Ano nakikita mo? Sa hindi ko nakikita. Next mga sisi, Gigi and Ella. Be, maganda rin po to ha. Ganyan po yan. XL po. Tayo mga mahal to. Gigi and Ella po, XL. Mine Australia. Australia 280. Mine Australia 280 ha. Opo, Madam Maylin, hindi ko po nakikita. O, ayan, anis ako, Madam ha. Yours na to, FM, si Linen, be. Hang kapal, be. 230 lang. 180 ang mini. 280 maxi. Next, one-sided na mini dress. One-sided. One-sided na mini dress, be. Bershka yan, ha. Ang ganda. Linen po yan, mga madam. O, be. One-sided. Be, ang ganda. Extra small to small. Pamain ako ng Bershka. Bershka 180. Okay, Australia, si FM. Ate Dayan, visible ka. FM, yours na. 330. XL yan, be, ha? Next, mga madam. Be. Paldo. Same to nung plain lang, Doti. Doti 12, semi-large. Ate, ang ganda, oh. Okay, Doti 12. Doti 12, semi-large. Mga bebe, ang ganda nito, pang mayaman. Pamain ako dito, mayaman. Mine, mayaman. 280. FM, yours na to ha, si Vershka. Si FM ulit, 230. Next mga sis. Ate Belbanks, mine muna to si Zara. Sige, sa inyo na nga to. Best fit nito, medium to large siya. Very pang madam yan, te. Sobrang ganda nito, Ate Belbanks, Best fit nito, medium to large. Ay, grabe to, te. Mine ako, Zara. Zara 280 na lang. Still 330, ha. Mine, mayaman. Ate Michelle Torres, be. Saan na yun? Ito. Michelle Torres. Ayan, kasyang-kasya mo to. Lagay mo dun sa taas, ha. Ay, sinabi ko sa'yo, eh. Michelle Torres, 330. Michelle Torres. Next, mga madam. Ay, si Christy. Next, mga sisi. Okay, next tayo, bebe. Paldo. Ito, Christy. Sa'yo agad. Corset.